କହିବା ହାଲେଲୁୟା Hallelujah. ହାଲେଲୁୟା। Hallelujah. ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ। এই ପ୍ରଭାତ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଆମେ ଯେତେ ଜଣ ଅଛୁ এই ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ପ୍ରେସ୍ ତଳର ମୁଁ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଏହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଅଟେ କି ପ୍ରତି ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ସହଭାଗିତାରେ ଆସିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ତାହାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା କରୁଛୁ ସେ ଜୀବିତ ଅଟନ୍ତି, ସେ ଜୀବିତ ଅଟନ୍ତି ଆଉ ଆମେ ସେ ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା ଆରାଧନା କରୁଛୁ। ସମୟ ଥିଲା ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିନଥିଲୁ, ମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କର ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରକୃତରେ କିଏ, ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରକୃତରେ କିଏ, ସେଇ ପରିଚୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଦେଲେ। ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରକୃତ ବଞ୍ଚିବା ଜୀବନ ହେଲା ନର୍କରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା। ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମର ଭାଇମାନେ କ'ଣ ହେବାର ଅଛି, ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆମର ଗୋଟିଏ ଚେଷ୍ଟା ସେଇ ମହା ଯନ୍ତ୍ରଣାମୟ ସ୍ଥାନରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ରକ୍ଷା ପାଇବା। ଆମେ ଜଗତରେ ଆମେ କେତେ ବଡ଼ ପଦରେ ଅଛୁ, ଆମେ କେତେ ବଡ଼ ମାଲିକ ହେଲୁ, କେତେ ଟଙ୍କା କମାଉଛୁ, ଆମକୁ ଲୋକ କେତେ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛନ୍ତି ସେଟା ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆସିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ସେ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବେ, ସେ ମହା ବିପଦ, ସେ ମହା ଯନ୍ତ୍ରଣାମୟ ସ୍ଥାନ ଯେ ଅଗ୍ନିମୟ ହ୍ରଦ ସେଥିରୁ ସେ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବେ, ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ। ଆମେ ଏଇ ବଡ଼ ଦିନ ସମୟରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଧ୍ୟାନ କରିବା। ବାଇବେଲ କହେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ଧାରଣ କରି ଆସିଲେ। ପରମେଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟ ହେବେ କି? ପରମେଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟ ହେବେ କି? ପରମେଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସେ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ଧାରଣ କରି ସେ ଆସିଲେ। ସେ ଆଜି ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଏଇ ଶରୀର ଧାରଣ କରି କାହିଁକି ଆସିଲେ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କିଏ ଅଟନ୍ତି? ସେ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ସେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ଯେ ରାଜାମାନଙ୍କ ରାଜା, ପ୍ରଭୁମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ। ସେ କ'ଣ ହେଲେ, ସେ ଶରୀର ଧାରଣ କରି ଗୋଟେ ଦେହ ଧାରଣ କରି ସେ ଏଇ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଲେ। ତାର କାରଣ କ'ଣ? ଆଜି 5ଟା କାରଣ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଏଇଟା ଆଜି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମାଜ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ସେମାନେ କ'ଣ ଖୋଜୁଛନ୍ତି? କେତେ ତାରିଖରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ, ତାରିଖ ଟିକେ ମତେ ଦେଖାଅ। ସେ ତାରିଖ ମିଳିଲେ ଏମାନଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ ମିଳିବ। ତାପରେ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ସତରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ, ଏଟା ସେମାନଙ୍କର ଜାଣବାଟା। ସେ କାହିଁକି ଦେହ ଧାରଣ କଲେ, କାହିଁକି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଲେ, ତାଙ୍କର ଆସିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ, ଏଟା ଯାକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ନ କରି କ'ଣ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି? ଯୀଶୁ କେତେ ତାରିଖରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ। ଜଣେ ତୁରୁକ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି, ଯୀଶୁ କାହିଁକି ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢିଲେ ନାହିଁ? ସେଟା ଗୋଟେ ତାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡ ବଥା। ତୁରୁକ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ତାଙ୍କୁ ପଢାଇବା ମାଷ୍ଟର ଆଜ୍ଞା ଜନ୍ମ ହେଇନାହାନ୍ତି ବୋଲିଲେ। ତାଙ୍କୁ ପଢାଇଲା ପରେ ମାଷ୍ଟର ପୃଥିବୀରେ ନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ସେ ସ୍କୁଲ ଯିବେ କୁହନ୍ତୁ ତ? ଆହୁରି କେତେ ଜଣ ଆମର ଗୋବର ଖାଉ ଭାଇନା ମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଯୀଶୁ ଆସିଥିଲେ ପୁରୀରେ ସତ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବାକୁ। କ'ଣ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବାକୁ? ସେ ତ ନିଜେ ସତ୍ୟ, ସେ କୁ ସତ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବେ? ସେ ପୁଣି ଆସିଥିଲେ ପୁରୀରେ, ଆଉ ସେ 18 ବର୍ଷ ପୁଣି ପୁରୀରେ ରହିଲେ, ଆହୁରି ପୁରୀରେ ପୁଣି ସେ ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ପଢିଲେ, ଆହୁରି କ'ଣ କଲେ, ସେ ଶିକ୍ଷିତ ହେଇ ପୁଣି ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶକୁ ଆଉ ଥରେ ଗଲେ। ଯଦି ଏଠି ଆସିକିନା ସେ ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ର ଶିଖିଲେ, ତାହେଲେ ସେଠି ଯାଇକିନା କ'ଣ ବୋଲି ପ୍ରଚାର କରିବା କଥା? ହିନ୍ଦୁ ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରଚାର କଲେ କି? ମୁଁ ହିଁ ପରମେଶ୍ୱର ବୋଲି କହିଲେ କି ନାଇଁ? ଏଠି ପୁଣି ପଢବାକୁ ଆସିଲେ। ଯୀଶୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି, ଏଡିକିଟା ଅଛନ୍ତି, ପୂର୍ବ ଦେଶର ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ? ତାଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିବାକୁ, ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ। ଆରେ ସେ କୁ ପଣ୍ଡିତ ପାଖେ ଯିବେ ବଡ ହେଲା ପରେ? ନା କୁହନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା, କୁ ପଣ୍ଡିତ ପାଖେ ସେ ଶିଖିବାକୁ ଆସିବେ? ଏଇଟା ଯାକ ଏତେ ଆମର ମୁଣ୍ଡ ବଥା ନାହିଁ। ଏଟା
से के तारिख रे जन्म हेले से कोटी पाठ पढ़ुथिले पाठ पढ़ु नथिले से पढ़ाइले 12 वर्ष बयस रे पंडित मानकर मुख को से बंद करुथिले एटा हमर मुंड बता हमर कोन हमर जानबार अछि जे प्रभु यीशु ख्रीष्ट से परमेश्वर हेले मध्य से देह धारण करी काहे कि आछले ए पृथ्वी पृष्ठ रे से आसीबार उद्देश्य कोन सेटा को आमे ख्रिस्टियन भाई भणी माने जानबार अछि एटा न जानि किना आमे अनाबना विषय गुडी को आज ख्रिस्टियन समाज रे कोन हिची भर्ती हिची मुंड रे प्रभु आमान को अनुग्रह करंतु जे परमेश्वर से देह धारण करी काहे कि आछले प्रथम कारण आपण मान को निकट रे मु रखिबा पाई चाहूचे आपण माने मोर सहित देखिबे द्वितीय कोरिन्थी 11 अध्याय बाहर करंतु 11 अध्याय 3 पद शीघ्र शीघ्र पढिबे 11 अध्याय 3 पद सर्प आपण धूर्तता रे हबांको जेपरि भुलाइला नहीं कि सर्प आपण धूर्तता रे कोन कला हबांको भुलाइला भ्रांत करी देला तापरे सही परि काले तुम्भ मानक मन कृष्णଙ୍କ प्रति सरलता और पवित्रता रु भ्रष्ट हुए मोहरे भय हेउ अछि एटा मोर भय पाउल कोरिन्थीय मंडली निकट को लेखि से कहउचंती सर्प कोन कला हवा को भुलाइला भुलाइला बोले मीना बाजार को भुलाइला हां ठीक है ध्यान देबे हां भुलाइला बोले कोन परमेश्वरଙ୍କ ठारू अलगा करी देला परमेश्वरଙ୍କ ठारू दूर को नहीं गला भ्रांत करी देला आज बहुत लोक माने ए क्रिसमस समय रे ख्रीष्टଙ୍କ ठारू मन केमती से मान भूली जाउची मुंडरे नुआ ड्रेस पसी जाइची कोन पसी जाइची नुआ ड्रेस ओहो कोटा पिंधबा पिठार कलर कोटा पकाइले भलो स्त्री कहबे नाई मो रेड कलर करबा स्वामी कहबे चिमरा ही था धोला थिले भलो आउ से मजरे से पिला मन आसबार कहबे नीलिया हेबो नाई बाबा एटा सेमान को भीतर पसिची परमेश्वर बोले प्रभु यीशु ख्रीष्ट आ परिवार सहित किछि संपर्क नै शैतान मझिरे पसी कोन करूची परमेश्वरଙ୍କ ठारू भुलाउची दूर को नहीं जाउची केमिति नेउची शैतान बिना शरीर रे काम करि पारे नै शैतान मध्ये गोटे स्पिरिट कोन सेटा स्पिरिट बोल बुझुछो आत्मा से बिना शरीर रे काम करबो कि आपण जदि गाली करबार अछि शैतान अदृश्य भाव रे गाली करि आइबो कि गोटे शरीर धारण करिया का टंडाई नले जेबुल रिसा हो नै से टंडाई नहंती ता भितरे जणे अछंती हवा और आदम को परमेश्वर दूर को नेबा पई कोन दरकार थिला गोटे शरीर दरकार थिला से शरीर कोन सर्प सर्प मध्य शैतान प्रवेश कला और हवा आदम को कौन कला परमेश्वर दूर को नहीं गला सेही परमेश्वर दूर को थिबा मनुष्य को पुनर्बार परमेश्वर निकट रे आनिबा पई यीशु ख्रीष्ट कौन कले से मध्य गोटे शरीर धारण करी आसले परमेश्वर कौन कले गोटे शरीर धारण करी से आसले बुझुचंती शैतान कौन कला गोटे शरीर धारण करी सर्प रूप रे जाई परमेश्वर ठारू हवा आदम को दूर को नहीं गला सेति पई परमेश्वर मध्य से शरीर धारण करी आसले आ प्रभु ठारू अलगा थिबा मनुष्य को से कौन कले मिलित कले से पुनर्बार एकत्र करिबा पई से आसले आज ए क्रिसमस समय रे एकत्र नाही क्रिसमस पर्व सरले से साकला केसबा नाई गुडी पीथिली तो दिल्ली दुईटा बोली कि से मान थाना रे चली थिबो केसबा एटा की बड़ दिन एटा बड़ दिन ना भयंकर पूरा हमें पूरा चमकी गलु बड़ दिन रे बड़ चापड़ा बोलला परे बड़ दिन रे बड़ देसी मत हेबो नै सेटा बड़ ब्रांड रो ओहो एटा पुनी बड़ दिन से मान ए पर्वर तीनटा नाम गोटे हला एक्समास गोटे हला क्रिसमस आ गोटे बड़ दिन 24 तारीख पर्व आज्ञा 24 तारीख पर्व बोले पर्व आम राति जाक शोबू ना उजागर रे थिबू प्रार्थना करबू उपवास रे थिबू और 25 तारीख कौन करबो पिकनिक जीव कि नाई से दिन गर्व से दिन कौन गर्व मोर केंती शर्ट पिंधुची केंती पैंट पिंधुची सेटा मु देखाइबा को जाए प्रभु आमान को अनुग्रह करंतु प्रभु यीशु ख्रीष्ट से कहीं की परमेश्वर हेले मध्य से देह धारण करी आसले जे परि से शैतान जेमती देह धारण करी अलगा करी देला ना से मध्य देह धारण करी आसी
कौन कले आमे प्रभु बहुत दूर को थिला बेले से आमको कौन कले परमेश्वर निकट को छाड़ले। द्वितीय विषय आपण मान निकट मु रखा चाहे एब्री पुस्तक 9 अध्याय बाहर करेंगे। एब्री पुस्तक 9 अध्याय 22 पद पढ़ंतु। एब्री पुस्तक 9 अध्याय 22 पद समस्ते बाहर करेंगे ध्यान सहित। जो मैंने बाहर कर पार ना व्यस्त होबार आवश्यक ना। झील मैंने पार्टी कर पढ़ुंट ध्यान सहित शुणिबे। ठीक अच्छे पढ़। पुणी व्यवस्था अनुसार प्राय समस्त विषय रक्त द्वारा शुचीकृत हुए आउ रक्तपात बिना पाप मोचन हुए नहीं। पाप मोचन बोले पाप क्षमा। व्यवस्था अनुसार गोटे रक्तर आवश्यक। कौन आवश्यक? रक्तर आवश्यक। से पाप रक्त बिना क्षमा हुए नहीं। परमेश्वर किए? परमेश्वर आत्मा। परमेश्वर किए अटंती? आत्मा। आत्मार रक्त बाहर किए? रक्त बाहर करबा को कौन दरकार? शरीर रे ही रक्त बाहर। वे परमेश्वर कौन कले? शरीर धारण करी से आसले। सेटा को आगु से बुझाउचंती एब्री पुस्तकर लेखक 10 अध्याय तार 4 पद पढ़। कारण वृष और छागर रक्त जे पाप हरण करिवो एहा असंभव। एहा असंभव। पुरातन नियम रे कोन करा जाउथिला? वृष, मेंढा, छाग, छेली एटा को उत्सर्ग करा जाउथिला। आ एटा जे पाप हरण करबो ना, एटा कोन करबो? पाप को घुड़ाइबो। एटा को कोन करबो? ए जो छेली मेंढार रक्त पुरातन नियम रे पाप को घुड़ाउथिला। मात्र हरण हरण बोले कोन? दूर करि दिबाटा, संपूर्ण क्षमा हेबाटा, संपूर्ण सिद्ध हेबाटा गोटे पशुर रक्त द्वारा हेई परिबो ना। केमिति रक्त दरकार? आपण मान पढ़िबे प्रथम पितर 1 अध्याय 18 पद पढ़। जेणु तुम्भे माने जानो जे तुम्भ मानक पितृपुरुष मानक ठारू प्राप्त परंपरागत निरर्थक आचार व्यवहार रूपा कि सुना क्षयणीय और वस्तु द्वारा मुक्त न होई आमे सेमिति रक्त द्वारा कोनसी परंपरा कोनसी वस्तु द्वारा आमे मुक्त न होई आमे केमति मुक्त हेलु? 19 पद। बरं निकुंत निष्कलंक मेषशावक सदृश कृष्णक बहुमूल्य रक्त रे मुक्त होई अछु। बहुमूल्य रक्त दरकार थिला। ख्रीष्टंकर निखुंत निष्कलंक मेषशावक से आमर प्रभु यीशु ख्रीष्ट से ही पवित्र रक्त आवश्यक थिला। सेति पई आत्मार जे केबे रक्त बाहरिबो नाही शरीर रे ही रक्त बाहरिबो। सेति पई परमेश्वर कोन कले? शरीर धारण करी से आसले। आउरी गोलगथा पहाड़ रे से ही क्रूस रे से कोन कले? आपनार शरीरर सब रक्त को से बुहाइले। जेपरि मानव जाति ताहांकर रक्त द्वारा तांकर पाप को से माने परिष्कार करे। प्रभुंकर गौरव हो। द्वितीय विषय आपण तृतीय विषय आपण मानक निकट रे मु रखिबी से ही एब्री पुस्तक को आसंतु। एब्री पुस्तक 2 अध्याय तार 14 पद पढ़। अतएव संतान माने रक्त मांसर सहभागी होइथिबारु से मध्य निजे सही परि सेथिर सहभागी हेले जेपरि मृत्यु द्वारा मृत्युर अधिकारी अर्थात शैतान को विनाश करंती। संतान माने कोन हेले? रक्त मांसर सहभागी होइथिबारु से निजे मध्य सही परि सेथिर सहभागी हेले जेपरि मृत्यु द्वारा मृत्युर अधिकारी को अर्थात शैतान को से विनाश करंती। आत्मा केबे मरबे कि? के मरबे? गोटे शरीर का मरबो कि नहीं? आत्मा केबे मरबो? हेले मरबा को कोन दरकार थिला? गोटे शरीर दरकार थिला। शैतान सबु बेले जेते बेले हवा आदम जेते बेले प्रभु के ठार दूर को गले कईन हेबलटू धरी नहंक समयटू धरी सबु बेले कोन कला? शैतान लोकमान को मन मध्य रे पसी मृत्युर अधीन को नहीं गला। पापर वेतन मृत्यु। मृत्यु दरकार थिला। सेति पई से कोन कले? आमर लागि से मरबा पई शरीर धारण करि से मृत्यु को से चाकले आउ कहले नहीं कि मु एमान को पाई मरिछि एमान को पाई मरण नाही। यीशु ख्रीष्ट को खोजबा पाई जेते बेले ताको शत्रु मान राति रे आसले यीशु कहले तुमे का को खोजुछ?
ସେମାନେ କହିଲେ ଆମେ ନାଦରିତୀୟ ଯୀଶୁଙ୍କୁ। ସେ ତ ମୁଁ ନାଦରିତୀୟ ଯୀଶୁ, ଯଦି ମତେ ଖୋଜୁଛ ତାହେଲେ ଏମାନଙ୍କୁ ଛାଡି ଦିଅ। ଶିଷ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ, ଯଦି ମତେ ଖୋଜୁଛ ତାହେଲେ ଏମାନଙ୍କୁ ଛାଡି ଦିଅ। ତାର ଅର୍ଥ କଣ? ମୁଁ ଏମାନଙ୍କ ଲାଗି ଶରୀର ଧାରଣ କରି ଆସିଛି, ଏମାନଙ୍କ ଯୋଉ ପାପର ଦଣ୍ଡ, ଯୋଉ କଷ୍ଟ ସହିବାର ଅଛି, ମୁଁ ସେଇ ସବୁ ମୂଲ୍ୟକୁ ମୁଁ କଣ କରିବି? ମୁଁ ଦେଇ ଦେଉଛି, ଏମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରୁଛି। ମୃତ୍ୟୁ, କେଉଁ ମୃତ୍ୟୁ? ଏଟା ଦ୍ୱିତୀୟ ମୃତ୍ୟୁ। ଆମର ଲାଗି ସେ ନିଜେ କ୍ରୁଶରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଶରୀର ଧାରଣ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏଇଟାକୁ ଆମେ ବୁଝିବାର ଅଛି। ଲୋକ ପଚାରିବେ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ସେ ପରମେଶ୍ୱର, ସେ କେମିତି ମନୁଷ୍ୟ ହେଇକିନା ଆସିଲେ? ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଗାଈ ଗୁହାଳରେ କେମିତି ଆସିଲେ? ପରମେଶ୍ୱର ତ ଗୁମ୍ଫାରେ ଥିବେ, ପରମେଶ୍ୱର ତ ପର୍ବତରେ ଥିବେ, ସେ ତ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଥିବେ। ଏଇ ପ୍ରକାର କଥା ଗୁଡିକ ଅନେକ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ କଣ କରନ୍ତି? ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଯେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ପରମେଶ୍ୱର ସେ କାହିଁକି ମନୁଷ୍ୟ ହେଇକିନା ଆସିଲେ? ସେ ଯେପରି ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ୟୁର ଅଧିକାରୀକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଶୈତାନକୁ ସେ ବିନାଶ। ଆଜି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମରଣ ଆଡକୁ କିଏ ଟାଣି ନେଉଛନ୍ତି? ଶୈତାନ। କାହିଁକି? ସେ ତ ଗୋଟେ ମରବା ଲୋକ ନାଇଁ କି? ଆଜି ସେ ଜଗତର ରାଜା ବୋଲୁଛି, ସମୟ ଆଇବ ସେ ନରକର ରାଜା ହେଇଥିବ। ନାଇଁ, ନରକ ରାଜା ବୋଲି କଣ? ସବୁଠାରୁ କାନ୍ଦବାଲ, ହାୟ 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 ବାଲ ସେ ଆକାତି। ମାତ୍ର ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି ସବୁ ବିଷୟର ଅଧିକାରୀ। ଅଧିକାରୀ କଣ? ନର୍କ ମଧ୍ୟ ସେ ନିର୍ମାଣ କଲେ, ବୋଲେ ନର୍କର ପକାଇବାର ଅଧିକାର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେବାର ଅଧିକାର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ମୁକ୍ତ କରିବାର ଅଧିକାର ଅଛି, ବନ୍ଧନ କରିବାର ମାନେ ବାନ୍ଧିବାର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଧିକାର ଅଛି। ସେଇ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଶରୀର ଧାରଣ କରି ଆସିଲେ, ଯେପରି ଆମର ମୃତ୍ୟୁ ଲାଗି, ଆମର ମରଣ ବଦଳରେ ସେ ଗୋଟେ ସେଇ ଶରୀରରେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆସିଲେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ ରଖିବି। ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ ଆପଣମାନେ ପଢିବେ। ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ 2 ଅଧ୍ୟାୟ 9 ପଦ ଟିକେ ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ। କଣ ବୋଲି ଲେଖାଯାଉଛି? ଏବ୍ରୀ ପୁସ୍ତକ 2 ଅଧ୍ୟାୟ 9 ପଦ। କିନ୍ତୁ ଦୂତମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଯେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ନ୍ୟୁନୀକୃତ ହୋଇଥିଲେ, ତାହାଙ୍କୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁର ଦୁଃଖ ଭୋଗ ହେତୁ ଗୌରବ ଓ ସମ୍ଭ୍ରମ ରୂପ ମୁକୁଟ ପରିଧାନ କରିଥିବାର ଦେଖୁଅଛୁ। ଯେପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରନ୍ତି। ଆସ୍ୱାଦନ ବୋଲେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ସେ ଆସ୍ୱାଦନ ବୋଲେ ଚାଖିଲେ। ସେ ତୁମେ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ଚାଖିବ ନାହିଁ। ମୁଇଁ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଚାଖିଛି, ତୁମ ଲାଗି ମୁଁ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇଛି। କେମିତି ସେ ମୂଲ୍ୟ ଦେଲେ? ଶରୀର ନଥିଲେ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତେ କି? ନାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଶରୀର ଗୋଟେ ଦରକାର ଥିଲା। ହଁ, କେତେ ଜଣ କହୁଛନ୍ତି ବାଇବେଲ ନ ପଢିକିନା, କହୁଛି ନା ଗୋବର ବେଶୀ ଖାଇଲେ ଆଉ କଣ ବୁଦ୍ଧି ଆଇବ କି? ଆଇବ ନାହିଁ। ଯୀଶୁ ମଗଦଲିନୀ ମରିୟମ ସହିତ ବାହା ହେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ବାହା ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଏମାନେ ଭୋଜି ଖାଇବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ବୋଧେ, ଯାଇଥିବେ। ବୋଲେ ଏତେ ନିନ୍ଦା ଅପମାନର କଥା ଗୁଡିକ କୁହାଯାଉଛି। ଆଉ ସେଇ ନିନ୍ଦା ଅପମାନ ଯେତିକି କରୁଛନ୍ତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟି ସେତେ ହାଇଲାଇଟ୍ ହେଉଛି, ଯୀଶୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସେତେ ପ୍ରଚାର ହେଉଛି, ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ବଢୁଛନ୍ତି, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଫଲୋୱର୍ସ ମଧ୍ୟ ବଢୁଛନ୍ତି। କେତେ ଖୁସି ହେବା କଥା ଆମେ କି? ଯେତେ ଉଡୁଛ ଉଡ, ଜାଣିଥାଅ ଆମର ପ୍ରଭୁ ହିଁ ସତ୍ୟ। ଯେତେ ଉଡୁଛ ଉଡ, ନେଇକି ଏମାନେ ତ ମାରି ମାରି ତ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ ବଢାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ। ଗ୍ରାମ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ତାଙ୍କ ପରିବାର 2ଟା ପୁଅ ଆରି ତାଙ୍କୁ ନିଆଁରେ ଜାଳିଦେଲେ। କଣ ହେଲା? ଓଡିଶା ହିନ୍ଦୁ ହେଇଗଲା କି? ଆହୁରି ବଢୁଛନ୍ତି। କେତେ ଲୋକ ଲୁଚିକିନା ଅଛନ୍ତି ସେ ହାରାମାଥିଆ ଜୋସେଫ ପରି। ରାଲି ହେଲେ ଯେମିତି ବାହାରବେ ନା, ଆରେ ଏଜେଣ୍ଡା ଧରି ଆମ ସହିତ ଆସିଥିଲା, ଆଜି କୁଆଡେ ଯାଇଛି? ଜାଣିନ ତୁମେ ଏଇଟା କିଏ କନଭର୍ଟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଇଟା ଡାଲି ଚାଉଳର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନାହିଁ। କାହାକୁ ଫୁସାଇକିନା ମିଠା ଦେଇକିନା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧି ନଥିଲେ। ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଖି ଫିଟୁଛି। ସେମାନେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯେ ମତେ ଦୁନିଆ ଲୋକମାନେ ପଇସା ଦେଇ ମିଠା ଦେଇ ପ୍ରେମ କଲେ, ମାତ୍ର ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜ ରକ୍ତକୁ ଝରାଇ ସେ ମତେ ପ୍ରେମ କରିଛନ୍ତି। ଏଇଟାକୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ବୁଝୁଛନ୍ତି।
प्रभुंकर गौरव छत्तीसगढ़ गोटे रैली देखले केते भयंकर रैली हजार हजार लोक रास्ता रे बोले एते भिड़ गाड़ी मध्य जाई पारु नाही केंति लागुथिबो से महाशय मान को देखिकिना इतना मारने के बाद भी इतने बार जेल में भेजने के बाद भी इतना लोग कहां से आते हैं आप लोग थोड़ा सोचिए ना हाँ एटा को पास्टर मान डाकले एते लोग आसबे नहीं पाउलो कहंती ख्रीष्टंकर प्रेम आमको वर्षरे रखिकिना चलाउछि नहीं आमर परमेश्वर प्रेम डाली चाउल देले पुनी ख्रीस्टियन हो जाउछंती ए ख्रीस्टियन मान को डाली चाउल दे हिंदू को लेगा हेबो कि नहीं सेमान जो जंती करछंती आमे मध्य सेंती ट्रिक अप्लाई करबार गोटे माँ सोशल मीडिया आसले कहले मु जीशु को प्रेम करुछि से मोर परमेश्वर मते कोटी टंका देले मध्य मु जीशु को छाड़बी नाही ख्रीस्टियन हला केत कोटी देथिले 17 कोटी देथिले कि पैसा देई कि ना हिंदू करी कि ना देखबार अछि कि नाही हां जे माने मत सुनुचंती हाय हाय लागबो सुनबार आवश्यक अछि कमेंट मध्य करंतु प्रभुंकर गौरव हो प्रिय भाई भौणी माने यीशु ख्रीस्ट से काहे की देह धारण करि आसे एटा को आमे शिखुचु शेष कथा कही मु समाप्त करिबी आपण माने एटा शेष कथा रे चतुर्थ विषय नहीं है हां चतुर्थ विषय आमे देखबा तापरे चतुर्थ विषय माथ्यू 4 अध्याय 4 पद माथ्यू लिखित सुसमाचार 4 अध्याय 4 पद यीशु ख्रीस्ट कोन कहउछंती पढो किंतु यीशु उत्तर देले लेखा अछि मनुष्य केवल रोटी रे बंचिबो नाही मात्र ईश्वरଙ୍କ मुखरु निर्गत प्रत्येक वाक्य रे बंचिबो हां यीशु ख्रीस्ट ए वाक्य द्वारा से हमको कहउछंती जे प्राचीन काल रे लोकमान को मध्य कुहा जाउथिला कोन कुहा जाउथिला मनुष्य ही किना प्रभुंकर वाक्य गोट मानि हेबो कि गल्ला परी लोकमान सेमती आमे तो मनुष्य ना पापी मनुष्य आमे भुकरे रही हेबो कि आउरी एंती गोटे रोग जोर आइला समस्या आइला सेही समय सबु बेले गोटे प्रभुंकर वाक्य मानि हेबो कि आमे तो मनुष्य लोक देखुच भौणी मोर आंटा बता बात तो बेसी बड़ी गला मुंड गिंजरुची मु यार ए समय प्रार्थना गला पुरी अछि कि मुई वाक्य मानला पुरी अछि कि नाइ नि बा डोकरी बेले आर कोई प्रार्थना जानता बोलना पड़तिबे कि नाही हां ए मानकु से कहिबा पई गोटे शरीर धारण करी आसले 40 दिन 40 रात्रि उपवास थिला परे मध्य प्रभुंकर वाक्य को ऊपर टेकी हेबो प्रभुंकर वाक्य को उच्च रे रखी हेबो एटा से कहिबा पई आसले सब परिस्थिति रे गोटे मनुष्य मध्य प्रभुंकर आज्ञा बह हेई पारबो एटा शरीर धारण करी से आसले आज लोक मान कोन सबु बेले मनुष्य गोटे सत कहि हेबो कि सबु बेले सत कहि हेबो बेले बेले मिस कहबार ना खाली स्वर्ग को गले मजा कि सिटी गोट दिन थिले बोल बोलला लोक मान कर बुद्धि सिटी आरो आदल बादल नाइ नी ड्यूटी गलो माने सिटी परमानेंट अमेरिका गले लेटी आसी हेबो भूल भटका जे के छाड़ी देले केंती हे कलर चीनी मिसा आनी छाड़ी देबे सत कि नाही ए तो अमेरिका पर लागू नाही रुसाई कोला पातली पर दिसुची आको कोन करबा इंडिया बाटा काई थिबो बोली आनी छाड़ी देई पारंती बुझी पारछो कि नाही नरक को वांस गले एटा गज्जी बाटा नाही सेति पई से दिन अब्राहम कहले कि नाही धनी लोक को रे बाबू तुम हम मध्य रे बहुत व्यवधान अच्छी तुम ठार जे अच्छी सेठी आसी पारबो नाही आ मो ठार जे अच्छी से तळकू जाई पारबो नाही जुडी थिलाटा सिटी थिबा आज चर्च छाड़ी बुलुचो आमे नहीं कि बाया को चाबी छी लोक मान को इट्टी देखले सिटी नाही 100 टका देले मिलबो नाही झिलझाल मिलमाल हेई कि ना बुलुचंती केते बेल कुटी अटकी जिबे प्रभु हमको अनुग्रह करन तार आगमन पूर्व रे आमे तांकर सत्यता को जानबा क्रिसमस रे पागल न हेई ख्रीष्टंग ठारे पागल हेई तांकर आगमन पई प्रस्तुत हेबा एटा परमेश्वर इच्छा प्रभुंकर गौरव हो आमे देखुचु जे यीशु ख्रीष्ट शरीर धारण करी आसी कहले मु जेमती परिस्थिति रे थिली शैतान मते परीक्षा कला मनुष्य देह धारण करी मु शेष रे भोक लागला मते लेखा हिची ना क्षुदित हेले तथापि मुई मानली तुमे मनुष्य हेले भी अभाव आसले भी
ରୋଗ ଆଇଲେ ବି ତୁମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ମାନି ପାରିବ। ଏଇଟା କହିବା ପାଇଁ ସେ ଦେହ ଧାରଣ କରି ଆସିଲେ। ଶେଷ କଥା କହି ମୁଁ ସମାପ୍ତ କରିବି। ମାଥ୍ୟୁ 3 ଅଧ୍ୟାୟ 17 ପଦ ପଢ। ଆଉ ଦେଖ ଆକାଶରେ ଏହି ବାଣୀ ଏହି ହେଲା, ବାଣୀ ହେଲା। କଣ ସେ ବାଣୀ ହେଲା? ଏ ଆମର ପ୍ରିୟ ଏ ପୁତ୍ର, ଆମର ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର। ଏଇଟା କାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି? ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି। କାହିଁକି କୁହାଗଲା? ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇ ଉଠି ଆସିଲା ବେଳେ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୃତ ମାନଙ୍କୁ ଉଠେଇଥିଲେ କି? ଅନ୍ଧକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇଥିଲେ? କାନା ନଗରରେ ଜଳକୁ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ କରୁଥିଲେ? ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ? କଣ କରୁଥିଲେ? କିଛି କରୁନଥିଲେ। ମାତ୍ର ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱର କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଏ ଆମର ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର। ଆକାଶରୁ ଏହି ବାଣୀ ହେଲା, ଏ ଆମର ଏହି ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର, ଏହାଙ୍କ ଠାରେ ଆମର ପରମ ସନ୍ତୋଷ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଶରୀର ଧାରଣ କରି ଏଇଟା କହିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ, ମନୁଷ୍ୟ ହେଇ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଖୁସି କରାଇ ପାରିବ। ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ପାଇଁ ବଞ୍ଚି ପାରିବ। ଏ ଶରୀର ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ଦେଇଛନ୍ତି? କଣ ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି? এই ଶରୀର ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଦେଲେ, এই ଶରୀର ଆମର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଖୁସି କରାଇବାର ଅଛି। ଆମର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଖୁସି କରାଇବାର ଅଛି। ମନୁଷ୍ୟ ହେଇ ମଧ୍ୟ ସେ କଣ କଲେ? ପରମେଶ୍ୱର ବୋଲେ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପ ଧାରଣ କରି ମଧ୍ୟ ସେ ପିତାଙ୍କୁ ସେ କଣ କଲେ? ଖୁସି କଲେ। ଆମେ କହିବୁ ନା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଖୁସି କରାଇ ହେବ କି ମନୁଷ୍ୟ ଲୋକ ହେଇକିନା? ମୋର ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ହେଲେ ମୁଁ ବହୁତ ଇମ୍ପ୍ରେସ କରିପାରିବି। ମୋର ସ୍ୱାମୀକୁ ହେଲେ ମୁଁ ଖୁସି କରାଇ ପାରିବି। ମୋର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ହେଲେ ମୁଁ ଖୁସି କରାଇ ପାରିବି। ପ୍ରିୟ ମାନେ ସେମିତି ନାହିଁ। ଯୀଶୁ କହିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ, ତୁମେ ମନୁଷ୍ୟ ହେଇ ମଧ୍ୟ ତୁମେ କଣ କରିପାରିବ? ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତୁମେ ଖୁସି କରାଇ ପାରିବ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜୀବନ ଶୈଳୀ ଦେଖି ପରମେଶ୍ୱର କଣ ହେଇଗଲେ? ସନ୍ତୋଷ ହେଇଗଲେ। ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ, ଏ ଆମର ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର, ଏହାଙ୍କ ଠାରେ ଆମର ପରମ ସନ୍ତୋଷ। ଏଭ୍ରି ପୁସ୍ତକରୁ ଗୋଟେ ପଦ ପଢି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ଏଭ୍ରି ପୁସ୍ତକ 10 ଅଧ୍ୟାୟ ମିଳିଲା। 7 ପଦ ପଢ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଲି, ଦେଖ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମୋ ବିଷୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ହେ ଈଶ୍ୱର, ତୁମ୍ଭର ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବାକୁ ମୁଁ ଆସିଅଛି। ତୁମ୍ଭର ଇଚ୍ଛାକୁ ମୁଁ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଶୈଳୀ ଦେଖି ପରମେଶ୍ୱର କାହିଁକି ଖୁସି ହେଲେ? କାରଣ ସେ ନିଜର ଇଚ୍ଛାକୁ ମାରିଦେଇ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସେ ବଞ୍ଚୁ। ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦେଖି ସେ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ତାଙ୍କର ଶରୀର ଧାରଣ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରରେ ଥାଇ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଖୁସି ଆମେ କରିପାରିବା। ବହୁତ ଲୋକ ପାଷ୍ଟରର ମନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା, ବହୁତ ଲୋକ ନିଜର ସ୍ୱାମୀକୁ ମନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା, ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀର ମନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା, ଯେଉଁମାନେ ଡ୍ରାଇଭର ଥିବେ ମାଲିକର ମନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା। ପ୍ରିୟମାନେ, ବାଇବଲ ଆମକୁ ଶିଖାଏ ଆମେ ଆମର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ସାଧନ କରିବା, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଖୁସି କରାଇବା, ତାଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହେବା, ଆମେ ତାହାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା। ଏଇଟା କହିବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଶରୀର ଧାରଣ କରି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆସେ। ଆସନ୍ତୁ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା।